गत मंगलवार दिन काकटपुर अंचल एक संवेदनशील खबर सामना को आसीथिला। काकटपुर अंचल गोटे घरोई हॉस्पिटल श्री साई हॉस्पिटल जोठी अस्तरंग ब्लॉक बेगुनिया बस्तर जड़े असहाय परिवार जोठी तांकर प्रसूति स्त्री की आनिकी इटी प्रसूति विभाग रे एडमिशन करैतिले। तांकर समस्या थिला एवं गोटे शिशु कन्या मध्य ता पूर्व 2 दिन आगु जेतेबेले से एडमिट थिले गोटे शिशु कन्या इटी से जन्म देइथिले। किंतु परवर्ती मुहूर्त रे जहाँ आम शुणा पाइलु इटी रेगुलर डाक्तर नथिले। से शिशु कन्याटी तार स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर होता। मंगलवार दिन ताकू मेडिकल तरफ डिस्चार्ज करा जायतिला, किंतु घरे पहुँचला बेलू शोचनीय अवस्था हो जाता। शिशु कन्यार पुनर्बार से जितेबाला हॉस्पिटल पहुँची इटी दीर्घ समय काल डाक्तर पहुँची नथिले। शिशु कन्यार स्वास्थ्य अवस्था कौन अच्छी से मृत कि जीवित जहाँ लेकिन एक संवेदनशील घटना काकटपुर घटी आम या खबर प्रसारण कर खबर प्रसारण करने पर जड़े आईनजीवी जड़े युव आईनजीवी ये घटना पछरे प्रकृत रहस्य कौन रही किपरि एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इठी चली कौन प्रकार फैसिलिटीज इठी नहीं ताकू लेकिन से जातीय मानवाधिकार कमिशन पाखे एक अभियोग कर उक्त परिवार को 20 लाख टंकार क्षतिपूरण देवाई दाबी उपस्थापन कर से आईनजीवी आम पाखे उपस्थित अच्छा परिचय नवा सहित से कौन सब पदक्षेप नहीं से शिशु कन्यार मृत्यु को लेकर सहित टी आलोचना करवा। सर नमस्कार, आप परिचय दिए। नमस्कार, मो ना प्रियवती विश्वास, एडवोकेट अच्छी मो स्वाभिमान काकटपुर मुझे गोटे संवेदनशील खबर जो पाइली कि एक घरोई हॉस्पिटल चिकित्सित अवस्था एक शिशु कन्यार मृत्यु है। धन्यवाद देवी रिपोर्टर टुडेस सांबादिक जहाँ द्वारा मुझे खबरटा पाइली एवं पाई सारापर मो मन सन्देह सृष्टि है किभली भाव में कौ परिप्रेक्षी घरोई हॉस्पिटल जड़े चिकित्सारत प्रसूति जी कर शिशु कन्यार मृत्यु होती। घटना घटी 23 तारिख दिन जो दिन से गर्भवती महिला जो पेटे जंत्रणा भोगी हॉस्पिटल को आसी हॉस्पिटल को आसला किभली भाव में लोभनीय भाव में घरोई हॉस्पिटल गोटे लोभनीय देखी 24 घंटार मेडिकल सुविधा अच्छी कही बीएसपी कार्ड आम ट्रिटमेंट करूँ। आम 24 घंटा डॉक्टर अच्छा आईसीयू फैसिलिटी अच्छी वेंटिलेटर अच्छी सब समस्त प्रकार मिछ प्रतिश्रुति कहीकि जो एडमिशन करते प्रसूति है छुआटी कांदिबा आरंभ करथिला। कांदिबा जेतु आरंभ कला नियोनेटाल आईसीयू एमानकर व्यवस्था कौन ना ना अल्ट्रासाउंड व्यवस्था अच्छे ना शिशु जन्म है जो नियोनेटाल केयर दि जाए से नियोनेटाल केयर एटी से किसी ना जो कि शिशु कंटिन्यूअसली 2 दिन धरी कांदी तेको कांदिला ना से माने डिस्चार्ज करथिले ना एटी भल ट्रिटमेंट दौथिले। एमानकर पाखरे रेगुलर डॉक्टर नाहंती रेगुलर जो माने प्रसूति है छुआर केयरिंग नाहंती से विभाग भी डॉक्टर नाहंती। तेणुकर कौ भली स्थिति रे तांको एठी 2 दिन धरी छुआ कांदी अवस्था रखागला। जितेबाला बीएसपी कार्ड रे पैसा सरीगला से जोर जबरदस्ती फोर्सफुली हॉस्पिटल डिस्चार्ज कराला। जो समय छुआर कंडीशन कौन थिला से सब कंडीशन को न बुझी न सुझी पैसा जेहेतु सरीगला घरोई हॉस्पिटल रे पैसा आड़ केवल ट्रिटमेंट करा कौन प्रकार व्यवस्थापित नाला। मोर कहवा कथा एभली एक संवेदनशील घटना को 2 दिन धरी कहीं मेडिकल कर्तृपक्ष किसी कही नथिले कहीं भल नियरेस्ट आम जो भल मेडिकल फैसिलिटी अच्छी से कहीं ट्रांसफर कौन प्रकार व्यवस्था करनथिले जो द्वारा छुआर शिशु कन्यार मृत्यु घटला। से परिवार आज कांदुची से परिवार निरीह परिवार आपण माने घरे गले पितामाता जो भली मनोभाव 9 मास 9 दिन गर्भरे रखिकी से जो छुआ कन्या जिते जात हुए जिते छुआ कन्या हुए से मन भर जो खुशी मन भर जो विभोर परिवार रे जो खुशी से खुशी की आज हॉस्पिटल संपूर्ण भाव में अव्यवस्था करदेला। से खुशी रे जवनिका पकईदेला। तेणुक गोटे कथा ये सामना को आसुची भारत सरकार जितेबाला कन्या रत्न को लेकिन गुरुत्व देछि एवं बेटी बचाओ बोली गोटे परामर्श दौची। अनेक समय आम देखीचु कन्या भ्रूण हत्या होता जहाँ को सरकार एक उचित पदक्षेप नेले। किंतु ये जो हॉस्पिटल कथा आम कहवा ये जो शिशु कन्या प्रसव है जन्म है 2 दिन धरी से कांदी थिला किंतु इठी कौन अभिज्ञ डाक्तर शिशु विभाग हूँ प्रसूति विभाग हूँ इठी रेगुलर नियमित भाव में नहांती। तांकु तो ये चाहि पारिथिले सांगे सांगे
କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ପକେଇ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ କିଛି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ଗୋଟେ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାର ଏ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି। ନହେଲେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ସେ 2 ଦିନ ଧରି କାନ୍ଦୁଛି, କାହିଁକି ତାକୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠେଇଲେନି? ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରୁଛି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାର ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଠିଛି, ସିଏ ଏଇ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ତା ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ। କାହିଁକି ନା ଏଭଳି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଶିଶୁର ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା, ଶିଶୁର ଯୋଉ କେୟାରିଂ କରାଯାଏ, ସେ କେୟାରିଂ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ଜାଣି ଶୁଣିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପଇସା ଆଳରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ, ଗରିବ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସହିତ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଖେଳୁଛି। ଏବଂ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାର ଯୋଉ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାକାରୀ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଠିକ। କାରଣ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ହେଲା ପରେ ଏମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କୋଉ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଦୁନିଆକୁ ଆସୁ, ଦୁନିଆ ଦେଖୁ। କହିବା ଗୋଟେ ଖବର କାଗଜରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା, ୟାକୁ ନେଇକରି ପରିବାର ତରଫରୁ କାକଟପୁର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଚାପ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ? ଗରିବ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଜଣେ ଯିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସେ, ଆଉ ତାଙ୍କର 2-3 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ନିୟରେଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ରୋଗୀ ସେଠି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିତରେ ଗଲା। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ପରିବାର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ରୋଗୀଟା ଆଜି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ବସିଛି। କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ଯୋଉ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ କାକଟପୁରରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥାଇ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଏଭଳି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମେ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନୁ। ମୁଁ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନରେ କେସ୍ ମାମଲା କରିଛି। ମାମଲା ନମ୍ବର 63032025 କେସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ଯାହାର ତଦନ୍ତ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ, ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଶିଶୁ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାକାରୀ ହଉ, ନହେଲେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସହିତ ଖେଳିବାର ହସ୍ପିଟାଲ, ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ, କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ମୁକ୍ତ ଶିଶୁକୁ କାହିଁକି ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ ଦେଇପାରିଲାନି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ NRTCରେ କେସ୍ କରିଛି ଏବଂ 3 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛି। ଯାହା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯୁବ ଆଇନଜୀବୀ ଜଣକ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଆଗରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି 3 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ଯୋଉ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କମ୍ପନସେସନ ବନି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେ ପରିବାରକୁ ଦେବା ପାଇଁ 3 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା କିପରି ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କର ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏଠି ଯୋଉ ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ, କାକଟପୁର ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ଏ ତଦନ୍ତକୁ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ନେବେ କି ନାହିଁ, କି ଏହା ପୁଣି ବାଟବରଣା ହବ, ତାହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କାକଟପୁରରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।